अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, ये मर्दों के लिए ख़ास तौर पर बना रहा हूँ मैं, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन या जो है इंतशार का कम होना है, या फिर एहतलाम जरियान के मसाइल हैं, या फिर जो है प्रीमेच्योर एजुकेशन के मसाइल हैं, उसके बारे में जो होम्योपैथिक के अद्वियात हैं उसके बारे में आज मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा मसला देखने में आ रहा है, और ख़ास तौर पर ये नौजवानों में जिनकी शादी बिल्कुल करीब होती है या शादी होने वाली होती है, उनमें ये मसला बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है, जबकि बहुत सारे नौजवानों में ये मसला होता भी नहीं है, मगर एक खौफ और एक तजस्सुस या परेशानी के बायस उनके अंदर ये मसला आना शुरू हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी ही उनके अंदर देखने में बहुत ज़्यादा आती है, और इसका बहुत बड़ा रोल है। और फिर इसके साथ-साथ नाइट फॉल है, यानी एहतलाम का ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और फिर पेशाब से पहले या बाद में यानी यूरिनेशन से पहले या बाद में जो है कतरे आना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह के बहुत सारे मसाइल देखने में आते हैं। तो ऐसे में ऐसे नौजवानों को ख़ास तौर पर जिनकी शादी होने वाली है, या शादी के हालात पैदा हो रहे हैं, और वो चंद ही दिनों में ये सोच रहे हैं कि उनकी शादी हो जाएगी, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो होम्योपैथिक अद्वियात को बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसानात नहीं होते, और फिर अपने इन मसाइल से वो बिल्कुल ईज़िली जो है वो जान छुड़ा सकते हैं इन मसाइल से, और वो ठीक हो सकते हैं। और इसमें जो बच्चे या जो नौजवान बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करके या हैंड प्रैक्टिस करके या फिर अपने हाथों से अपने आप को ख़राब करके जो है मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जिसमें जो है नफ्स का जो है साइज़ वो सिकुड़ाव का शिकार हो जाता है, और नफ्स में जो है बहुत ज़्यादा ढीलापन पैदा हो जाता है, सख्ती ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे नौजवानों के लिए भी होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके वो अपना वापस पहले वाली हालत में आ सकते हैं, जिसमें खाने के लिए भी मेडिसिन मौजूद हैं, जो कि ड्रॉप्स की सूरत में दी जाती हैं, और लगाने के लिए ऑयल भी है होम्योपैथिक का अपना मेडिसिन से तैयार करदा तिला भी है, जिसको लगाने से जो बैरूनी मसाइल हैं नफ्स के या पीनस के, जिसमें सिकुड़ाव है, सुस्ती है, लागरी है या ढीलापन है, वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। और इसके अलावा जिन लोगों को कोई जिनसी बीमारियां हैं, जैसे कि जरियान एहतलाम के साथ साथ सुजाक है, या जिसे गनोरिया भी कहा जाता है, या खुदा न खास्ता अगर सिफिलिस भी हो गया है, तो ऐसे नौजवानों के लिए भी होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके आप इन बीमारियों से भी मुकम्मल तौर पर जान छुड़ा सकते हैं और ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल सेहतयाब हो सकते हैं। तो अब चलते हैं कि ऐसे लोग के जिनको अब उम्र तो उनकी ज़्यादा हो गई है, 35-40 साल से ज़्यादा हो गई है, लेकिन नौजवानी में की गए मामलात या ऐसी जो उन्होंने काम किए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की जिनसी बीमारियाँ उनके जिस्म के अंदर मौजूद हैं, और वो कभी ख़त्म नहीं हो रही, और जिसकी वजह से उन्हें कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गए, जैसे कि सिफिलिस एक बड़ी ही यानी ख़बीस किस्म की बीमारी होती है, जिसके असरात आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होते हैं, और बाज़ औक़ात ये 10-10 साल तक जिस्म के अंदर मौजूद रहती है बीमारी, फिर उसके बाद नमूदार होना शुरू होती है, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले पीनस के ऊपर एक दाना बनता है, जो कि बिल्कुल सख्त सा होता है, और उसमें कोई मवाद वगैरह भी नहीं होता, फिर कुछ अरसे में ये ठीक हो जाता है, फिर दोबारा बनता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रूटीन बन जाती है, फिर वो दाना बड़ा होना शुरू हो जाता है, और उसमें फिर मवाद भी बनना शुरू हो जाता है, और फिर इस तरह से पूरे नफ्स के ऊपर या पीनस के ऊपर स्किन जो है वो उसके मुतासर होना शुरू हो जाती है, और इसी तरह से फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन खाने पीने की, मैदे का निज़ाम ख़राब हो जाता है, और फिर जो है जिस्म पे मुख्तलिफ़ हिस्सों पे ख़ास कर टांगों की रानों के ऊपर ख़ारिश शुरू हो जाती है, फिर वो ख़ारिश पूरे जिस्म पे फैलना शुरू हो जाती है, और फिर ये बीमारी
آگے جا کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو اس کا بھی علاج ہومیوپیتھک میں بہت زبردست ہے، اور بہت سے مریض علاج کر کے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں پری میچور ایجوکیشن کی طرف۔ ایسے لوگ جو کہ 40 سال سے زیادہ عمر کے ہیں اور شوگر کے باعث ان کو جلدی انزال ہو جاتا ہے، یا پری میچور ایجوکیشن کا وہ شکار ہے، یا ارلی ڈسچارج ہو جاتے ہیں اور صحیح طرح سے انتشار بھی نہیں ہو سکتا، اور دخول سے پہلے ہی جو ہے انزال ہو جاتا ہے یا وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی ہومیوپیتھک میں مکمل علاج موجود ہے، اور وہ اپنا علاج کروا کر جو ہے یہ مسئلہ ان کا 100% حل ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو کہ شوگر یا کسی بیماری کی وجہ سے اپنا سیکسول جو ایکٹ ہے وہ اپنا مکمل نہیں کر سکتے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بیماری کے بعد یہ معاملات ہونا شروع ہوئے ہیں، اور کیونکہ لمبے عرصے تک وہ کسی بیماری میں مبتلا رہے، اور وہ ادویات کے اثرات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہومیوپیتھک میں بہت ہی اچھی ادویات موجود ہیں، جنہیں استعمال کر کے آپ مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امپوٹنسی یا جو ہے نامردی کہہ لیں اس کو، یا پھر جنسی نارغبتی، ایسے مرد حضرات جن کو بالکل خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی، اور یا وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب یہ معاملات جو ہو چکے ہیں یہ بس تمام زندگی ایسے ہی رہیں گے، اور ان کے دل میں کبھی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی، ہم بستری کی طرف نہیں جاتے یا سوچتے بھی نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہومیوپیتھی میں بہت ہی اچھی اور قابل بھروسہ اور قابل اعتماد ادویات ہیں، جن کو آپ استعمال کر کے اپنا یہ جو ہے جنسی نارغبتی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، اور اگر نامردی ہے خدا نخواستہ بالکل بھی کوئی انتشار نہیں ہوتا یا تناؤ نہیں آتا، یا کافی ٹائم ہو گیا ہے، سالوں بیت چکے ہیں، آپ کے دل میں بھی خواہش پیدا نہیں ہو رہی اور بالکل انتشار اور تناؤ بھی نہیں ہوتا، تو انہیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف چند دن آپ میری بتائی ہوئی ہومیوپیتھک ادویات خود بازار سے لے کر آپ استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ میرے ساتھ آپ آن لائن رابطہ کر سکتے ہیں، سکرین کے اوپر میرا نمبر آ رہا ہے، آپ نے صرف جسٹ ایک واٹس ایپ پہ یا فون پہ کال کرنی ہے، اس کے بعد آپ آن لائن کنسلٹیشن کر سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی میں نے صرف آن لائن جو فیس ہے وہ 500 رکھی ہوئی ہے، بہت زیادہ فیس میں چارج نہیں کرتا، اور یہ صرف ایک دفعہ آپ نے فیس دینی ہوتی ہے، جس میں جاز کیش یا ایزی پیسہ نمبر میرا سکرین پہ موجود ہے، اس پہ ہی بنا ہوا ہے، اسی نمبر پہ دونوں اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، ایزی پیسہ کے بھی جاز کیش میں بھی۔ آپ 500 ٹرانسفر کر کے آپ مجھے واٹس ایپ پہ کال کر کے اپنا مکمل مسئلہ بتائیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کو میڈیسن جو ہے وہ لکھ کر ایڈوائز کر دوں گا، پریسکرائب کر دوں گا، آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا۔ آپ اپنے علاقے سے اپنے قریبی ہومیو سٹور سے ادویات کو لے کر ان کی تصویر کھینچ کے مجھے بھیجیں گے، میں چیک کر لوں گا، اور پھر آپ کو ان کا طریقہ استعمال سمجھا دوں گا، اور کھانے پینے کی جو پرہیز ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ اس کے مطابق میڈیسن کو استعمال کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہفتہ 10 دنوں میں ہی آپ کے سامنے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ پہلے سے زیادہ بہتر محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایسے مرد حضرات جو کہ جن کو جوانی میں سوزاک رہا ہو یا کوئی جنسی بیماری رہی ہو، اور وہ سمجھتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے اب یہ معاملات آ رہے ہیں، یا جن کو خدا نخواستہ کوئی سفلس کی بیماری کی وجہ سے یہ سیکسول مسائل آنا شروع ہو گئے ہیں، یا جریان اور احتلام کی وجہ سے ایسے مسئلے آ رہے ہیں، وہ بھی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہومیوپیتھک ادویات سے جب میں آپ کو ایڈوائز کروں گا آپ علاج کریں گے تو بالکل یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے نوجوان جن کو خیال آتے ہی قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیس دار قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، یا یورینیشن سے پہلے یعنی پیشاب کرنے سے پہلے قطرے آ جاتے ہیں، اور پیشاب کے بعد میں بھی ڈراپس آتے ہیں، یا پخانے سے پہلے قطرے آتے ہیں اور پخانے کے دوران بھی قطرے ان کے نکلتے رہتے ہیں، نفس میں سے لیس دار مواد نکلتا رہتا ہے، جریان مزی ہے یا جریان منی ہے، یا پھر ان کو جو ہے بہت زیادہ احتلام ہوتا ہے، ہفتے میں 2-3 دفعہ ہو جاتا ہے، یا 2 دن بعد احتلام ہو جاتا ہے، تو ایسے مردوں کے لیے، ایسے نوجوانوں کے لیے، اور ایسے بڑی عمر کے مرد حضرات کے لیے جن کو
कोई भी किसी भी किस्म की सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो किसी बीमारी की वजह से हैं, वो किसी मेडिसिन की वजह से हैं, वो किसी गलतियों की वजह से हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो मेडिसिन आपको एडवाइस करेंगे वो बिल्कुल सेफ़ मेडिसिन होंगी और प्योरली होम्योपैथिक अद्वियात होंगी, जिन्हें आप इस्तेमाल करके इन मसाइल से बिल्कुल अपनी जान छुड़ा सकते हैं और बिल्कुल सेहतयाब हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप एक दफ़ा राब्ता करें, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप राब्ता करेंगे, मैं आपको आपका मसला सुन के तमाम मेडिसिन एडवाइस कर दूँगा। और अब चलते हैं ऐसे लोगों की तरफ जिनको मैंने पहले बताया कि जिनकी शादी होने वाली है और वो समझ रहे हैं कि बैरूनी तौर पर उनका जो पीनस है, जो नफ्स है, वो ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, उसमें सिकुड़ाव आ गया है और उसकी रगें जो हैं बिल्कुल, पट्ठे जो हैं बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं और तनाव नहीं होता या टेढ़ेपन का शिकार है या फिर वो बिल्कुल सुस्ती और लागरी उसमें आ गए, तो ऐसे लोगों के लिए बैरूनी तौर पर लगाने के लिए होम्योपैथिक तिला मेरे पास मौजूद है, जिसकी कीमत 2400 रुपये डिलीवरी समेत है और वो मुकम्मल कोर्स है, सिर्फ़ एक दफ़ा लेना पड़ता है। आप उसे लेकर इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला आप महसूस करेंगे कि साइज़ भी जो आपका पहले था उस साइज़ पे पीनस का साइज़ जो है वापस आना शुरू हो गया है और जो सिकुड़ाव, सुस्ती, लागरी या ढीलापन है या इंतशार का प्रॉपर नहीं होना है, ये भी ठीक होने शुरू हो जाएँगे। तो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।